Асаламу алайкум, скъпи братя и сестри! Представете си за момент, вие сте в разгара на Рамазана. Около вас хиляди мюсюлмани усещат мира, спокойствието, близостта с Аллах. Мечетата са пълни, сърцата са успокоени. Вратите на рая са широко отворени. Но не за всички. Да, дори през този благословен месец, някои хора са лишени от божественото милосърдие. Дори през този свят месец, Аллах може да се отклони от някой от нас. Това откритие ли ви шокира? В това видео ще разгледаме заедно тихия грях, който може да унищожи вашия Рамазан, без дори да го осъзнавате. Един грях, толкова сериозен, че може да накара Аллах да ви остави, дори през този месец на прошка. Преди да продължим, каня ви да се абонирате за нашия канал и да активирате известията. Споделете това видео с вашите близки. Тези знания буквално могат да променят тяхната връзка с Аллах. Рамазан е съкровище, предоставено от Аллах на неговата общност. През тези благословени дни наградите се умножават, вратите на рая се отварят, вратите на ада се затварят, демоните са оковани. Нашият любим пророк Мухаммад ни предаде тази добра новина. Този, който пости Рамазан с вяра и в очакване на божествената награда, ще види как неговите предишни грехове ще бъдат простени. Сахих Ал-Бухари. Какво чудесно обещание! Безценен шанс за духовно пречистване, повишаване на душата и приближаване до нашия Създател. Рамазан не е просто време на лишение. Това е време на дълбока трансформация. Духовно. Вашата връзка с Корана се засилва, сърцето ви омеква, търпението ви се увеличава. Физически. Тялото ви се пречиства, здравето ви се подобрява социално. Развивате сътрудничество, щедрост и усещане за общност. През този месец Аллах се приближава до своите слуги по извънреден начин. Той отговаря на вашите молби. Той чува вашите молитви. Както Той ни казва в Корана: „А когато моите слуги те попитат за мен, аз съм близо. Аз отговарям на призива на този, който ме призовава.“ Сура Ал-Бакара 286. Но какво се случва, когато Аллах се отклони от слугата? Тази реалност, наречена кхидлан на арабски, е една от най-страшните ситуации, които вярващият може да изпита. Когато Аллах остави някого, този човек е оставен на себе си. Без божествено ръководство, без духовна светлина, без небесна подкрепа. Той потъва все по-дълбоко в тъмнината на заблудата. В Корана Аллах описва тези хора. Имат сърца, но не разбират. Имат очи, но не виждат. Имат уши, но не чуват. Те са като добитък, а даже още по-заблудени. Сура Ал-Араф 779. Това оставяне не е ограничено само до народите от миналото, които отхвърлиха своите пророци. Народът на Нух, Ной, който загина в великото наводнение Тамуд, и Ад, които бяха унищожени въпреки чудесата Фараон, който упорстваше в своята гордост до своето удавяне, днес също има хора, които могат да бъдат оставени от Аллах. Дори през Рамазан. Дори сред нас. Но внимавайте! Има основна разлика между изпитанието и божественото наказание. Изпитанието пречиства и приближава до Аллах. Наказанието отдалечава и лишава от неговото ръководство. Пророкът каза: „Когато Аллах обича един слуга, той го изпитва.“ Тирмиди грехът, който предизвиква отстраняването от Аллах. Какъв е този грях? Толкова сериозен, че може да доведе до отстраняването на Аллах, дори през Рамазан. Този грях е изоставянето на молитвата. Молитвата, ас-салат, е основният стълб на нашата религия. Тя е директната връзка между слугата и неговия Създател. Който я пренебрегва, той доброволно прекъсва тази свята връзка. Аллах казва в Корана: „Но след тях дойдоха поколения, които пренебрегнаха молитвата и последваха своите страсти. Те ще срещнат скоро погубление.“ Сура Мариям 19 часа и 59 минути. Защо този грях е толкова сериозен? Защото молитвата е първото нещо, за което ще бъдем съдени в деня на съда. هذا الذنب خطير للغاية لأن الصلاة هي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة. كان النبي محمد قاطعا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
سنن الترمذي. تخيلوا الموقف: شخص صام طوال اليوم، امتنع عن الطعام والشراب لساعات طويلة، لكنه لا يصلي. هل لصيامه أي قيمة عند الله؟ حديث آخر يوضح أكثر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحيح البخاري. إذا كان الله ليس في حاجة إلى صيام من يكذب، فماذا عن من يترك الصلاة تماما؟ عندما يترك الشخص الصلاة تكون العواقب مدمرة، إيمانه يضعف تدريجيا، العلاقة مع الله تتلاشى يوما بعد يوم، قلبه يغلظ، يصبح غير حساس للتذكير والنصائح، روحه تعتم، محرومة من النور الإلهي، تغرق في الظلمات، يفقد حمايته. بدون الصلاة يصبح عرضة لجميع الذنوب، والأسوأ من ذلك في رمضان من يصوم ولا يصلي قد يصاب بصيام دون تأثير روحي، مجرد حرمان جسدي لا يقربه من الله. لكن رحمة الله واسعة، باب التوبة مفتوح طالما أن الروح لم تخرج من الجسد. يطمئننا الله في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفتم على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر 55. لمن ترك الصلاة: إليكم خطوات التوبة الصادقة. الندم العميق، الشعور بالحزن الحقيقي لترك هذا الركن الأساسي، القرار بتركها فوراً، العودة للصلاة دون تأخير العزم على عدم العودة، اتخاذ قرار جاد وصادق. التوبة لا يجب أن تؤجل، لا أحد يعلم إذا كنا سنعيش إلى الغد. علمنا النبي أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. صحيح مسلم. رمضان هو الوقت المثالي لإصلاح علاقتنا مع الله. إليكم 5 خطوات عملية للاستفادة القصوى من بركات هذا الشهر المقدس. العودة للصلاة بجدية. ابدأوا اليوم دون تأجيل. قال النبي: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. سنن أبي داود. كثرة الدعاء. رمضان هو الشهر الذي تستجاب فيه الدعوات. كرروا دائما: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قراءة وتأمل القرآن، حتى آية واحدة في اليوم قد تفتح أبواب الرحمة الإلهية. الأعمال الخيرية. الصدقة تمحو الذنوب كما يطفئ الماء النار. السعي لليلة القدر. هذه الليلة المباركة خير من 1000 شهر. من يقضيها في صلاة صادقة يغفر له كل ذنوبه السابقة. دعوني أشارككم قصة كريم. لسنوات كان يصوم رمضان بانتظام، لكنه لم يكن يصلي أبدا. كان يعتقد أن صيامه سيكون كافيا للحصول على مغفرة الله. في يوم من الأيام خلال محاضرة سمع إماما يقول: من لا يصلي الله ليس في حاجة إلى صيامه. كانت هذه الكلمات صادمة له. في تلك الليلة بكى حتى الفجر، مدركا كم ابتعد عن الله رغم صيامه. في اليوم التالي بدأ في العودة للصلاة، أولا بصعوبة ثم أصبح أكثر التزاما. اليوم لم يعد يترك صلاة واحدة، ويشجع الآخرين أيضا على عدم الإغفال عن هذا الركن الأساسي. يقول: كنت أظن أنني أصوم لله، ولكن في الحقيقة بدون الصلاة كان رمضان فارغا. اليوم أشعر حقا بحلاوة الإيمان والقرب من خالقي. إخوتي وأخواتي الأعزاء، الرسالة واضحة: الله لا يتخلى عن من يعود إليه بصدق. هل ستستمرون في إهمال الصلاة وتعرضون أنفسكم للتخلي من الله؟ أم ستعملون الآن وتستعيدون صلاتكم وتغتنمون هذه الفرصة للمغفرة والبركات؟